न्यूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम कि कौन सी पार्टी हुकूमत बना रही है, कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी पार्टी हारी है। मुल्क के जो हालात हैं उससे बुरे हालात हमारे यहां क्रिकेट के हैं। तो मेरा एक मशवरा है कि जनरल तौकीर ज़िया क्रिकेट का सारा निजाम इलेक्शन कमिश्नर को दे दें, क्योंकि वो वाहिद आदमी है जो बुरी से बुरी टीम को भी जितवा सकते हैं। तो आप देखिएगा वर्ल्ड कप का नतीजा जो आएगा सामने, 3 महीने तक तो सारी दुनिया परेशान रहेगी कि कौन सी टीम जीती है। इस वक्त हमारे साथ जो साहब हैं वो इलेक्शन में खड़े हुए थे मगर वो हार गए और वो यकीन नहीं कर रहे हैं कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। आप इलेक्शन हार गए। धांधली। क्या मतलब धांधली? कान न खुजाओ, धांधली का मतलब धांधली ही होता है। आप पहले भी इलेक्शन कभी नहीं जीते। मैं सिर्फ धांधली से ही हार सकता हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। धांधली। सिर्फ आपके साथ धांधली क्यों होती है? ये क्यों रहे हो, आराम से बात करो। धांधली उसके साथ होती है अनवर जो गुड लुकिंग होता है। मैं गुड लुकिंग हूं इसलिए मेरे साथ धांधली हुई है। जी क्या बात हुई, भी समझ में नहीं आई। हाँ तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगी कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो अनवर। हम गुड लुकिंग हैं, जो गुड लुकिंग है उनके समझ में ये बात आएगी। मगर इस दफा लोगों ने चेहरों को वोट नहीं दिए हैं, कैरेक्टर को दिए हैं, कैरेक्टर को। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मेरा कैरेक्टर भी साफ है, बिल्कुल साफ है मेरा कैरेक्टर। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं वॉशिंग पाउडर से मैंने अपने आप को धो लिया था, सारे दाग धब्बे जो हैं वो धुल गए, मेरा कैरेक्टर साफ है। आप वॉशिंग पाउडर से नहाते? हाँ जी। तो आपको निचोड़ता और रस्सी पे कौन लटकाता है? देखो अपनी बात जो है ना उसका दायरा सिर्फ धांधली तक रखो, ये निचोड़ना और सुखाना जो है ये पर्सनल प्रोसीजर है। आप इलेक्शन में क्यों खड़े हुए थे? क्या सवाल है। देखो अनवर, मैं चाहता था कि मैं कौम का मुस्तकबिल जो है ना उसको संवार दूं, पूरी कौम को मैं संवार दूं। किस तरह संवार सकते थे? उनको मेकअप करके। क्या ब्यूटी पार्लर है आपका? था, तो बंद कर दिया? तोड़ दिया। क्यों? एक खातून आई थी उधर मेकअप कराने के लिए, मेरे दिल को भा गई। मैं शेरवानी पा के आ गया और मैंने नकाब पड़ा लिया। दुल्हन के ससुराल वालों ने पार्लर तोड़ दिया। ये क्या हरकत थी? मैंने किसी से सुना था अनवर की हरकत में बरकत है। इसके बावजूद आप समझ रहे कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे? मुझे गर्मी न दिलाओ, मैं वैसे ही मेरा दिमाग बड़ा खराब हुआ है। जो लोग जीते हैं मैं उनके किस्से सुनाऊं तुमको। 40-40 हजार वोटों से जीते हैं, 36-36 हजार उनकी जानने वाली खवातीन है। प्लीज आप नहीं बताओ उनके नाम। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बड़े आते हैं, मैं नाम बता सकता हूं तुमको। आप किस मोहल्ले से खड़े हुए थे? मैं म्यूजिकल मोहल्ले से। म्यूजिकल मोहल्ला? हो हैरत तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम कभी उस मोहल्ले में गए नहीं, हालांकि उसी मोहल्ले में तुम्हारे बाल सफेद हुए हैं। मैं समझा नहीं। तुम समझो या ना समझो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मैं उस मोहल्ले से खड़ा हुआ था जहां से इवनिंग बैंकिंग शुरू हुई थी। ओह अब समझा मैं। समझ तो तू पहले भी गया था अनवर, लेकिन मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है कि कौम इतना डरती क्यों है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वहां से कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ तो अनहोनी बात क्या है? क्या वो इलाका या वो मोहल्ला पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर है? तो इसका मतलब हुआ आप उसी मोहल्ले में रहते तो हम किसी और मोहल्ले में हैं, लेकिन हमारा नाम जो रजिस्टर हुआ है ना वो उसी मोहल्ले से हुआ है। तो मैं यूं समझूं कि उम्र गुजरी है उसी दश्त की सयाही में। जब आता नहीं है शेर तो ऐਵੇਂ क्यों रो पांड रहे हो तुसी? उम्र गुजरी है उसी दस्त की स्याही में। स्याही नहीं, सयाही। हमारे काम में स्याही कहते हैं, तुम्हारे काम में सयाही कहते हैं। आगे बात को बढ़ाओ। वहां आप क्या करते? किधर? वहां। बहुत अच्छा सवाल है, कोई और सवाल करो। मेरा मतलब है वहां आपका ऑफिस है? जी हाँ, मेरा लीजिंग का ऑफिस है। लीजिंग का ऑफिस?
جی جی لیزنگ کا آفس. بات کو جو ہے وہ صرف داندلی تک رکھو انور. آپ کو کل 4 ووٹ ملے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ٹی وی ہے نہیں تو اگر یہ لائیو اب ایسے ہوتا نا سٹیج پہ تو پھر میں آپ کو جو باتیں کرتا نا تو وہ پتہ لگتا آپ کو. دھاندلی ہوئی ہے. میرے علاقے میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد ہے 1,50,300. کتنے؟ 1,50,300. ٹھیک ہے. اور جو گانا سننے والے ووٹروں کی تعداد ہے وہ 8 لاکھ ہے. کتنے بن گئے؟ 8 لاکھ اور 9,50,300. ٹھیک ہے. ان میں سے 1 لاکھ ووٹروں کو تو میں خود بھی مسترد کر چکا ہوں. یہ اتنے گٹیا ووٹر ہیں. ایک بات بتاؤ, 9,50,300 میں سے مجھے صرف 4 ووٹ ملے. تو آپ دوبارہ گنتی کروائیں, کاؤنٹ دوبارہ کروائیں. آپ نسرین ہے نا, نسرین کے دونوں انگوٹھوں پہ نشان لگے ہوئے ہیں. دونوں انگوٹھے پہ نشان لگے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب کچھ نہیں. ووٹ ڈالنے گئی تھی تو وہ جو ریٹرننگ افسر تھا کہنے لگا کہ آپ کے انگوٹھے تو بڑے خوبصورت ہیں, اگر ایک اور انگوٹھا ہے تو آپ ووٹ ڈال لیں. وہ کہنے لگا کہ اتنے خوبصورت ٹھینگے ہم گنگرو ٹوٹ گئے. یہ نشان آپ کو کیسے ملا؟ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ گدھے کے گلے میں ڈالنے والے پٹے کا نشان دے دیں ہمیں, وہ بھی چلے گا. انہوں نے کنگرو الاٹ کر دیے. آپ کے 20 بچے ہیں؟ بچے ہیں. سوال کا دائرہ جو ہے صرف داندلی تک رکھو. آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں نے اردو میں ایم اے کیا ہے. اس کے باوجود آپ یہ کام کرتے؟ چلو تو ایک ایم اے پاس اردو کو تم نوکری دلا کے دکھا دو. آپ کسی کالج میں پڑھا سکتے تھے. پڑھاتا تھا پڑھاتا تھا انور. امتحان میں ایک سٹوڈنٹ نے اچانک میرے پیٹ کے اوپر ایک خنجر رکھا ہو کے لگا ہوئے بتاؤ مقتدرہ کا مطلب کیا ہے. میں نے اسی دن ملازمت سے ریزائن کر دیا. آپ کو مقتدرہ کا مطلب نہیں معلوم؟ تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ سے کیوں پوچھتا. تو پھر جب معلوم نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اچھا یہ بتائیں, الیکشن پر آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ یار یہ عجیب گورنمنٹ ہے, عجیب گورنمنٹ ہے. ہارنے کے والوں سے, ہارنے کے بعد بھی پارٹیوں سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوئے. تو بتائیں کتنے پیسے خرچ ہوئے. بتاتا ہوں, چیخنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈیٹیل دوں گا. کلیئر آدمی ہوں, کوئی میرا کانشس جو ہے بالکل کلیئر ہے. نسیم نے 10,000 یہ دیے. آپ کا پلو گر گیا, اس کو ٹھیک کریں. ہاں, نسیم نے 10,000. تم دوسروں کے پلوؤں پہ کیوں نظر رکھتے ہو؟ یہ ٹیلی ویژن پہ. ہاں ٹھیک ہے, تو میں اسی لیے تو سنبھل کے گفتگو کر رہا ہوں. جی. نسرین نے 10,000 دیے, پروین نے 20,000 دیے, اور مہرین نے چیک دیا تھا. خدا کا شکر ہے کہ وہ چیک کسی سیاسی پارٹی نے اس کو دیا تھا, تو وہ چیک جو ہے کیش نہیں ہو سکا, اس لیے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں تھے. اور کسی نے پیسے دیے؟ کالو نے 10,000, بخشو نے 20,000. تو کالو و بخشو کون ہے؟ ہاں, نسرین, پروین اور مہرین کو تو تم جانتے ہو نا, ان کا تو نہیں پوچھو گے, تم انہیں کا پوچھو گے کہ کالو اور بخشو کون ہے. وہ میرے سیلز پرسن ہیں. کہاں رہتے ہیں, تعلق کہاں سے ان کا؟ کن کا؟ بخشو اور کالو کا. رہتے تو وہ یہاں ہیں, اگر فارن کنٹری میں رہتے تو ان کا تعلق ڈلاس سے ہوتا. ڈیلس ہے وہ, ڈیلس امریکہ. اردو میں عجت کرو, وہی بنے گا جو میں بتا رہا ہوں. آپ نے اپنا پیسہ کوئی نہیں لگایا؟ نہیں جی, میں نے اپنا پیسہ کوئی نہیں لگایا. دیکھیں, جن لوگوں کا حال خراب ہوتا ہے وہ اپنا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے پیسے